guys, yung bayad na kumain ka ng ito you can na nas. Kasi yan nas din? English? Pear. Pear. Yan it all you can. Yan ang bayad. Ano, kamuti mo. Ina daw, basig diri sila ang bayad kamuti. Imo gari wa arimat ka? Imo gari. Katawa si Kiki, ako video ang tikiling sa Ako, kuri wa mani. Mani. Hindi akong videohan si Kingking, nagkatawa si Kingking. ガブッとあっくんガブッとやられると Ako din. Kini, kuri, papasan, dahil po, ano, 大丈夫よ。おはい、硬いかも。 katay? あ、嫌なんだ。お嫌なんと、身は嫌なんと。いやらないのか皮がえんと。 Dako kag sungay. Oh. Kuan man good ka nang, usa kaya tawag ka nang na, kuan siya lang? あれ Yan ata. 嫌なん Kanang と。 super tamis ka ba, overripe? Amay. Nara. 多分、歯がね、 Ako nga. 歯があんまりないのよ、多分。 Tatawa yung bibi guys. Oh. Video si Kingking. あっくんあんまり歯がないの。石みたいな。 Nando? Nanti ka wala yun na? Video si Mama Ben? やられるとあっくんガブッともうお腹いっぱいになったか。 Ay. Day, initan sa akong day. Lablab. おお来たあっくんあの下の草はもう飽きて食べんのと。食べんやろそれ今食わしたら食うかやもんなんちゃ食わさんかったら全部食うわそこら中 Niya, wala na din pa. Okay, may video si Mama na. Sige, katawa si Bibi. Ah, Lablab. ano go? あっくん手突っ込んでる At si day, sa yung busi day. Ako. 噛んだな、やっぱちゃんと。目が怖いね縦に。縦いうか四角い。 Hello, hello. Ah, Oro? nakaipay na ta. Turn ko yung bibi namin kasi. May init kasi akong dito. これあっくん触ってみるかあっくんこれ Kisawat na. Initan, initan ba? Kaluan ba? Touch,人間の歯みたいな。 Hello. Hello. あの よいこい。あ、来い来い来い来い来い来い。あ一頭しかおらんのかね中に奥にもおるよと。ドドドって入ってきそうなんだけど Tara kay Ate King ta. Yes, yes. 気持ち悪い。Yeta. Sarap guys. Bayan na ng tilo, ba't ko tip half ng ti mag-video pa How? kasi? Juicy kayo. Ito likan. 7 piso. Diyan guys. Oh. Sarap. Ang sarap-sarap. Yan napitas ko. In case Ano ni siya? pababago Lablab. so pin mo ko til pin. Tama na to kong order ay. Isa kalingin, duha ka Ano ka? sa tawag na ganay. Kang sa tawag na ganay ano god?
Lakabo. Kuan, bowl. Kamuti ba? Ay, kamuti kahoy ba? Kita ka na Basa ba cake? Ay, sa cake. Tama na niyo yung katong cake nga. Shirt. Nas guys, per. Okay siya oh. Sarap. Busog na kasi isang piraso. Yan ang kinuha namin, harvest. Ang laki. なかったバンドエイドキットを持ってたような気がしないけど。は Laki guys. いはい。とりあえずこれでいいわ。これをちょっと巻いとって、 Natakot siya sa libang ba. 巻いて、テープ。これ一番いいんだよね。マスキングテープ。 Masih tip. Tissue? Gamay. Ang good kayo. Dajo ba yun? Ito gara. Yan ang nas farm nila guys.食べてありますか？もう一個あるよ。パー君食べるかこれ？お餅。あ、いけん持ち上げんか。 Ano? 喉が疲れたら動くんだ。 Ha? Onigiri. Hindi rin. Kapag ka unigiri, busog na kayo. Bangko onigiri? 名前よ。 Tuna. あくもあるやろ、炊き込みご飯。うん、それでもいいし。 Guys, yan guys, so, ang sarap niya guys. うん、チキンだよ。 Matamis at あく malinamnam. も一番よ食べよるわ。 Yan. 里井さんに持って帰っちゃうんですよ。 Yan guys. So, tayo diri. Storya na dira. Hi guys! Ako, farm ko to guys. Mamitas kayo dito guys. 7,000. 7,000. Ha? Pagkuha diha, pagkuha. Ala. Magbitbit man ka ta. 700 yen guys kung mamitas kayo dito. Kini duho. Kuha ning duho. Kay paliton. Ito guys. Sige, go. Ano itong nong? Laban, sige, go. Mamitas tayo dito guys yan. Kunin natin. Pag mamitas kayo nito guys, pataas. Pag ganun guys, oh. Toink. Pataas sa siya. Yan ah. Yan na guys. Yan ang nash. Hi guys. Mamitas tayo ng ito guys, oh. Nasi. Naspien. Ano ko to sa title to? Tara sa FB na ko. Yan na guys. Pag mamitas ka dito guys, 700 yen. Isa. Per head. Hindi mo na maubusin guys. Yung laki-laki. Tsaka masarap siya. Malinam-nam. Yan o. Masarap siya. Busog na guys. Ang dami na namin nakain. Kaya maya-maya naman ulit. Pahinga lang kasi sa Hibi na na. sulitin yung bayad guys. Naisnik sila do. Sulitin natin yung bayad. Kaya magbusog ka na. Magbusog ka na, kain ka ng marami.
Yan o. Marami na nga namin napitas guys. Ito. Gusto na ko posang lang ando ba? Marami na kaming napitas oh. Ito. Basta no? Yan na guys. Yan, napitas ko. Pinamitas tayo isa guys ha. Mamili natin yung, piliin natin yung malaki. Yan. Yung malaki piliin natin. Yung hindi ka magsisisi. Sa pinitas. Maraming daga pala dito guys. Hi guys. Yan, busog na tayo guys. Mamintas tayo guys pang umiyagi. Yan, mamili tayo dito guys kung anong masarap o malaki. Yung hindi ka magsisisi sa pitasin mo. Yan. Yan na guys oh. Ang sarap guys. Ang laki-laki. Yan, pag pitasin mo yan, kaya ubusin mo kainin. Pag hindi mo maubos yan, iuwi mo yan, babayaran mo. Yan. Yan na guys. Yan, mamitas tayo ngayon. Piliin natin hindi ka magsisisi. Yung masarap. Yan. Yan na lang yung ano, pitasin natin guys. Ito. Yan. Ang pagpitas ito guys, pataas. Yan. Yan. Thank you for watching. Bye bye. Hi guys. Mamitas tayo ng pear. Nice guys. Nas. Sa Japan, Nas ang pangalan niya guys. Para siyang apple, pero hindi apple, iba yung lasa niya. Matubig. Sarap. Isang piraso lang guys, busog ka na ito. Grabe. Isang piraso lang. Kuniti sa aki be, kay picturean ako sa aki be. Una ka ipay naro dis ipay. Ipong na kita bitara. Una ka ipay kunaro yo. Ay. 700 yen ang ano guys, yung entrance sila per head. Kuyawa niya. Yan na guys, yun. Nagpicking kami guys. Yung baby guys, 3 years old, Sambiak yen. Yung Senior 10 pataas, Guhak yen. Yan guys. Thank you for watching guys. Bye bye. Ibutan ako sa aki be, gulitan ako be. Love. Unakay pay? Unakay pay? Unakay pay nasi? Ipay tabita? Ipay tabita guys. Ipay